ओके, गुड इवनिंग ऑल। ଦେଖିଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଉଛି ନା? ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଉଛି? ଟିକେ ରିପ୍ଲାଏ କର। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଉଛି? ମତେ ଲାଗୁଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଉଛି। ହଁ, ଠିକ ଅଛି, ହଉ। ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ, ଏଇଠୁ ତମର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଯୋଉ କରୁଥିଲେ ହେଲା, ଏଇଟା ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଥିଲି ବୋଧେ ସେଦିନ କ୍ଲାସରେ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଥିଲା। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଏଇଟା ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ଦେଖ, ଏଇଠି କହିଲା ତମ 3 ଇନଲେଟ ପାଇପ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ ଏ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ କେତେ 40 ମିନିଟ୍। ତ ତମେ ଏଇଠି କଣ କରିନ, ତମର ଯୋଉଟା ତିନିଟା ଦେଲେ ତମର, ତ ତିନିଟା ଇନଲେଟ ପାଇପ୍। তো ଯେତେଟା ଇନଲେଟ ପାଇପ୍ ଆସିଲା ତମେ କଣ କରିନ, ତମର 40 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ଚାରିଟା ଆଉଟଲେଟ ପାଇପ୍ କାରଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ 30 ମିନିଟ୍ କହିଲା। 4 inlet pipe are opened and after some time one outlet pipe is opened. The inlet pipe remain open until the tank is full and the outlet pipe remain open half time. That the inlet pipe are open. Okay, ঠিক ଅଛି। তো when the outlet pipe is open the tank is already filled বদলে କେତେ ପାର୍ଟ। ତ ଏଠି କଣ କରିବେ ଦେଖ, ତମ ଫାଷ୍ଟ କଥା ଲାଗି ଦେଖିଦିଅ କି ତିନିଟା ଇନଲେଟ ପାଇପ୍ ଯଦି ଲାଗିଲା 40 ମିନିଟ୍, ତାହେଲେ ଚାରିଟା ଇନଲେଟ ପାଇପ୍ କେତେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ? ଯଦି ତିନିଟା ଇନଲେଟ ପାଇପ୍ କୁ ଲାଗିଲା କେତେ, ତମର ତିନିଟା ଇନଲେଟ ପାଇପ୍ କୁ ଲାଗିଲା କେତେ, 40 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ଫିଲ୍ କରିବାକୁ। ଇନଲେଟ ପାଇପ୍ ଏଟା ଆଇ ଲେଖିଛି ଏଟା। ତାହେଲେ ଚାରିଟା ଇନଲେଟ ପାଇପ୍ କୁ କେତେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ କୁହ? ଚାରିଟା ଇନଲେଟ ପାଇପ୍ କୁ 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଏତେ ବୁଝିପାରିଲ? ଗୋଟେ ଇନଲେଟ ପାଇପ୍ ଲାଗିବ 120 ମିନିଟ୍। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଇନଲେଟ ପାଇପ୍ କୁ ଲାଗିବ 120 ମିନିଟ୍। ତ ଗୋଟେ କୁ 120 ମିନିଟ୍, ଚାରିଟା କୁ ଲାଗିବ 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ତମେ ଯଦି କହିବ ଗୋଟେ ଇନଲେଟ ପାଇପ୍ କେତେ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଇନଲେଟ ପାଇପ୍ କୁ କେତେ ଲାଗିବ ନା, ଗୋଟେ ଇନଲେଟ ପାଇପ୍ କୁ ଲାଗିବ କେତେ ନା, ଯୋଉ 40 × 3 120 ମିନିଟ୍। ତ ଗୋଟାକୁ ଯଦି ଲାଗିଲା 120 ମିନିଟ୍, ତାହେଲେ ତମର ଚାରିଟାକୁ କେତେ ଲାଗିବ ନା, ଚାରିଟାକୁ ତମର ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଟୁ ଫିଲ୍। ତ ଠିକ ସେମିତି ଯୋଉ ଆଉଟଲେଟ ପାଇପ୍ କଥା କହିଛି, ଚାରିଟା ଆଉଟଲେଟ ପାଇପ୍ କୁ ଲାଗୁଛି 30 ମିନିଟ୍। ଚାରିଟା ଆଉଟଲେଟ ପାଇପ୍ କୁ ଲାଗୁଛି କେତେ ତମର? 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ଟୁ ଏମ୍ପ୍ଟି। ଏଟା ଏମ୍ପ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ବାହାର ଗୋଟେ ଆଉଟଲେଟ ପାଇପ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? ଗୋଟେ ଆଉଟଲେଟ ପାଇପ୍ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା, ତମକୁ ଗୋଟା କହିଲା ବେଳକୁ 4 ଗୁଣା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ହେଲା? 120 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଉଟଲେଟ ପାଇପ୍, ୱାନ୍ ଆଉଟଲେଟ ପାଇପ୍ will empty in କେତେ ନା 120 ମିନିଟ୍। ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଯୋଉ ଦେଇଛି ନା, ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ସେ ନେଇଛି ଏଇଟା ଚାରିଟା ଇନଲେଟ ପାଇପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉଟଲେଟ ପାଇପ୍। ତ ତମେ ଏଠି ଜାଣି ଗଲ, ଏଇ ଦିଟା ପାଇଗଲ। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ତମେ କଣ କଲ, ଏଲସିଏମ୍ ପକେଇବ। ତ ଚାରିଟା ଇନଲେଟ ପାଇପ୍ ଯିଏକି ଫିଲ୍ କରିବ କେତେ ନା 30 ମିନିଟ୍ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉଟଲେଟ ପାଇପ୍ ଯିଏକି ଏମ୍ପ୍ଟି କରୁଛି କେତେ ମିନିଟ୍ରେ ନା, ତମର 120 ମିନିଟ୍ରେ। ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଦିଟା ନେଇକି ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଲସିଏମ୍ ପକେଇବା। ତାହେଲେ ଏଲସିଏମ୍ ଆସିଲା କେତେ? 120 ମିନିଟ୍। 120 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା କେତେ ତମର? 4 ମିନିଟ୍ ପର ମିନିଟ୍। ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଲା କେତେ ତମର? -1। -1 କଣ ପକା ହେଲା ନା, ଏଇଟା ଏମ୍ପ୍ଟି ଥିଲା। -1 କଣ ପକା ହେଲା ନା, ଏଇଟା ଏମ୍ପ୍ଟି ଥିଲା। ଏଇଟା ଆଉଟଲେଟ ପାଇପ୍, ଆଉଟଲେଟ ପାଇପ୍ ଟା ଏମ୍ପ୍ଟି କରିବ, ଇନଲେଟ ପାଇପ୍ ଟା ଫିଲ୍ କରିବ। ତ ଯୋଉଟା ଫିଲ୍ ଥିଲା, ଫିଲ୍ଡ ହେଲା ପଜିଟିଭ ୱାଟର, ଏମ୍ପ୍ଟି ହେଲା ନେଗେଟିଭ ୱାଟର। ତ ଦିଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବ, ଦିଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲେ ଜାଣିକି ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ହବ ନା, 3 ହବ ପର ଆୱାର ପର ମିନିଟ୍। ପର ମିନିଟ୍ ଦେଇଛି ଏଟା ଆମର, ତାପରେ 3 ଆସିଲା। ତ ତାପରେ ଷ୍ଟେପ ତମେ କଣ କରୁଛ ନା, ତମର ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଟା ଦେଇଛି ନା, ଆଗ ଏଇଟା ଓପନ କରାଗଲା, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇଟା ଅଧା ବାହାରିଲା। ଏଟା କେତେ ଟାଇମ ଓପନ ହେଇଥିଲା ନା, ଟୋଟାଲି ଇନଲେଟ ପାଇପ୍ ଗୋଟେ ଯେତିକି ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପନ ହେଇଛି, ଆଉଟଲେଟ ପାଇପ୍ ଟା ଅଧା ଟାଇମ ଓପନ ହେଇଛି କହିଛି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଲରେଡି ଏଠି ମେନସନ କରିଛି। Outlet pipe remain open for half the time that the inlet pipes are open. ଆଉ inlet pipe total full land ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଟା ହେଲା 3 ନମ୍ବର କଣ୍ଡିସନ। ତ 3 ନମ୍ବର କଣ୍ଡିସନ ଆମେ କଣ ପକେଇଲେ ଦେଖ, ଏମିତି ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ପକେଇଦେଲ। ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମ ପକେଇଦେଲେ କଣ ହলো, ଟାଇମ ଟାକୁ ଅଧା ଅଧା କରିଦବ। ତ ଟାଇମ ଟା ତମେ ଯଦି ଅଧା ଅଧା କରିଦେଲ, ତ ଟୋଟାଲ ଟା ହେଲା ଯଦି x ମିନିଟ୍, এই ଟୋଟାଲ ଟା ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଟା ହେଲା x ମିନିଟ୍। এই ଟୋଟାଲ ଟା ହେଲା x ମିନିଟ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ତକ କେତେ ହବ ନା, x/2 ମିନିଟ୍ ହବ। ଏତକ ହବ x/2 ମିନିଟ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ x/2 ମିନିଟ୍ ଟା କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଚାରିଟା ଯାକ ଏଇତ ଥିଲେ, ଚାରିଟା ଯାକ ଇନଲେଟ ପାଇପ୍ ଥିଲେ। ତାପର ଇଏରେ ଦିଟା ମିଶିକି ଚାରିଟା ଯାକ ଇନଲେଟ ପାଇପ୍ ପ୍ଲସ ଗୋଟେ ଆଉଟଲେଟ ପାଇପ୍, ପ୍ଲସ ଗୋଟେ ଆଉଟଲେଟ ପାଇପ୍।
ହେଲା। ତାହେଲେ ଏପଟେ ମିଶିକି ମାନେ କେତେ କେତେଟା କରିବେ x/2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ 4ଟା per ମିନିଟ୍, ତାହେଲେ ଦିଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ 4x ଆସିଲା ଏପଟେ। ଏପଟେ ଯଦି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ x/2 × 3 ତାହେଲେ ଏଟା ଆସିଲା କେତେ x/3 ଆସିଲା। ଏତିକିଟା ୱାର୍କ। ତାହେଲେ x/2 × 3 ତାହେଲେ ଏଟା 3x/2 ହବ। ମୁଁ ଏଟା ଭୁଲ ପକେଇଲି ଏଟାକୁ, এটা 3x/2 ହବ। କଣ ପାଇଁ ନା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ ଏଟାକୁ, ତ 3x/2 ହବ ଏଟା। 3x ବାଇ କେତେ 2, ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ମିଶିକି ହେଲା 120। ତାହେଲେ କଣ ଆସିଲା ଆନ୍ସର ନା 4x ପ୍ଲସ କେତେ 3x/2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 120। 4x ପ୍ଲସ କେତେ ତମର 3x/2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 120। ତ ଯଦି ଏଟା ହେଲା 120, ଟୋଟାଲ ହେଲା 120, ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ 4 2 ହେଲା 8, 8 3 11, 11x/2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 120। তাহলে x ଯୋଉଟା ଏଠି x ପଳେଇ ଆସିଲା କେତେ ନା x ଇକ୍ୱାଲ ଆସିଲା କେତେ ନା 1 ଯୋଉଟା 240/11, ଏଇଟା ଆସିଲା 240/11 ଏତେ ମିନିଟ୍। ତାହେଲେ ଯଦି 240/11 ମିନିଟ୍ ଏଇଟା ଆସିଲା ତମର, ତାହେଲେ ମତେ କଣ କହିଲା ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମତେ ପଚାରିଛି କଣ ନମ୍ବର, କୋଶ୍ଚିନ୍ ମତେ ପଚାରିଛି କି ମୋର ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଇଥିଲା କଣ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଉଟଲେଟ ବାଇଟା ଗୋଟେ ଓପନ କରାହେଇଥିଲା, ଓପନ କରାହେଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା କେତେ ବାର ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା କେତେ ଏତିକି ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମରେ ଏତିକି ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟରେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବାହାର କରି କେତେ ହବ, ଏଇଟାକୁ ତମେ ଯଦି ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପିଲା କେତେ ପଳେଇ ଆସିବ ନା 4 × ଏତିକି, 4 × 240 ବାଇ କେତେ ନା x ବାଇ 11। ତ ତମ କହିଛି କି ଏଇ ଟୋଟାଲଟା, ଏଇ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ଡନଟା ଏଇ ତକ ପାର୍ଟ, ଏଇ ଟୋଟାଲ ପାର୍ଟଟା ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ଡନ ର କେତେ ପାର୍ଟ, এইটা this one is how much part of the this one, এইটা কেতে পার্ট, তাহলে এইটা বাই এইটা পকে কারণ এইটা কেতে পার্ট পচারছি, তাহলে তুমি এইটা বাই এইটা করিও। তাহলে আসলে 4 × 240, 4 × 240 বাই 11 বাই 120, তো তোমরা এটা ডিভাইড করে দিলে 8/11 আসছে आंसर। এটা কাটি দিলে আসলে 2 2 যোগ 8, তাহলে 8/11 হবে आंसर। বুঝিপারলে ଏବେ ସମସ୍ତେ? এই কোশ্চিনটা এইভাবে ফরম্যাটର কোশ্চিନ୍ ଏମିତି ବଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବ ଇଏ ଏକ୍ସାମରେ, କୋଉ ଏକ୍ସାମରେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସାମ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଉଛ ଦିଅ, ସବୁ ଏକ୍ସାମରେ ପ୍ରାୟତଃ এইভাবে ଫରମ୍ୟାଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବ। এটা ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ଦେଖିକି କୁହ ଟିକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ଯଦି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲେଭେଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଲା ଏମିତି ପକେଇବ। এটা କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆଉ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ତମେ କେତେ ଟାଇମ ରେ ସଲ୍ଭ କରୁଛ ହେଡ ମ୍ୟାଟର କରିବ ତମର ମ୍ୟାଥ ରେ କେତେ ହବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ତକ ଇଏରେ ପକେଇନି, ସିଏ କଣ କରିଛି ନା ତମର ଯୋଉଟା ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ହେଇଛି ହେଲା କି, ସେ ସବୁଟାରେ କଣ କରିଛି ନା ମାନେ ତମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଚାପ୍ଟରରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଯେମିତି କି ପ୍ରଫିଟ ଲସ୍ ଟା ଗୋଟେ, ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ସିଷ୍ଟମ ଏରା ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଏମିତି ଏମିତି ସେ କରିଛି, ସେ ଯାହା ଯେମିତି କରିଛି କରିଛି। ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେଲା କି ଆମେ ସବୁଗୁଡାକ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇ ଯାଇଥିବା, ଏକ୍ସାମ ହଲ ଗଲା ବେଳକୁ ସବୁଗୁଡା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇ ଯାଇଥିବା। देखो ये कहला टैंक कैन बी filled by 2 inlet pipe in 20 minutes कहला, and it can be filled in 20 minutes by के 3टा inlet pipe and 2 outlet pipe। ता माने कौन जो 20 मिनट लागुची दीटा inlet pipe जहाँ एपटे 20 मिनट लागुची के 3टा inlet pipe सहित 2टा outlet pipe, ताल तमर गोटे काम को ता माने कौन ला 2टा inlet pipe टे जहाँ, जदि 2टा inlet pipe जहाँ is equal to 3टा inlet pipe सहित 2टा आउटलेट पाइप सहित समान। ता माने तुम जो सॉल्व करियो एटा पड़े नहीं जो ताले -1 इनलेट पाइप -1 इनलेट पाइप इज इक्वल टू कितना 2टा आउटलेट पाइप। यार मीनिंग हला एथरू गोटे जेतिकी फिल करियो, ये जेतिकी फिल करियो, ये सेतिकी 2टा आउटलेट पाइप सेतिकी एम्प्टी करियो, से मामो एटा बुझ पालो कि रे, गोटे इनलेट पाइप रे जेतिकी फिल करियो, गोटे इनलेट पाइप रे जेतिकी फिल करियो 2टा आउटलेट पाइप सेतिकी एम्प्टी करिवे। एटा बुझी पारलो? रिप्लाई करो, एतिकी बुझिलो कि? yes sir। हां तर मते को 2टा इनलेट पाइप जदी 20 मिनिट नउछंती, गोटे इनलेट पाइप केते लागो 40 मिनिट लागो, ताले गोटे इनलेट पाइप 40 मिनिट रे फिल करियो। गोटे इनलेट पाइप, वन इनलेट पाइप हला will fill in केते 40 मिनिट।
40 मिनिट 40 मिनिट फिल करियो तापर कोन कहला क्वेश्चन रे गोटे आउटलेट जो गोटे आउटलेट पाइप केते मिनिट जो ये करियो गोटे आउटलेट पाइप को केते टाइम लागो जो एम्प्टी करिया को एटा की कहयो ये दीटा सहित समान ହେଇଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା गोटे ତାହେଲେ ଏଟା 40 मिनिट लागो सॉरी 80 मिनिट लागो एतक बुझी पारलो गोटे आउटलेट पाइप को 80 मिनिट लागो कारण एटा इक्वल टू दीटा तो जदि एटा इक्वल टू दीटा ताले दीटा को लागिथान्ते 40 मिनिट ताले गोटा को लागो 80 मिनिट द्विगुणा होला एटा बुझियला एटा फिल हैला बेलू एटा हला एम्प्टी एटा फिल हैला बेलू एटा हला कोन नंबर एम्प्टी एतिक बुझिलो ये सुनो ठीक रिप्लाई करो ठीक अनम्यूट होके रिप्लाई कले बेटर होबो गोटे इनलेट पाइप को जेती टाइम लागो दीटा आउटलेट पाइप को सेम टाइम लागो टाइम टा काली को हैला ता माने दीटा आउटलेट पाइप को लागो 40 मिनिट जदि दीटा आउटलेट पाइप काम कले 40 मिनिट लागुची ताले गोटे काम कला को हबो द्विगुणा टाइम लागो तो द्विगुणा टाइम माने 40 रो द्विगुणा हला 80 ताले 80 लागो 80 मिनिट लागो क्लियर होला एटा अगेन सर तो तापर स्टेप रे तुम गोटे काम करो तुम नै जा कोन नंबर ये नै जा एलसीएम नै जा बर्तमान एठी एलसीएम नै लागो हला 80 टा वर्क एपड़ बोला दीदीटा वर्क पर मिनिट एपड़ बोला -1 वर्क पर मिनिट तमर क्वेश्चन रे कहला कि एमिति निया हेतले एमिति कंडीशन निया गला जेमिति कि सब तो मिसी गने तम सेम नंबर ऑफ इनलेट पाइप सेम नंबर ऑफ आउटलेट पाइप निया गला लास्ट को 8 मिनिट रे हेतला माने तमर गोटे काम करा होला तमर n नंबर ऑफ इनलेट पाइप एंड n नंबर ऑफ आउटलेट पाइप निया गला हैला n नंबर ऑफ आउटलेट पाइप निया गला लास्ट को 8 मिनिट रे हेतला कहला 8 मिनिट जदी माने करथिले कामटा ताले यांकर जो पर मिनिट केतरा पइला 10 टा वर्क पइला तो पर मिनिट आसला तो 10 टा वर्क आसला पर मिनिट तो तमर काम होला इटी एंडा केते एई एंडा जो बाहर करबो एंडा को बाय यूजिंग हीट एंड ट्रायल मेथड तो हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करले तमर एंड हेल्ड भारियो तो एठी तमे कोन करो ना तमे एन जागे रे 1 जदी पकेबो ताले 1 * 2 हैला 2 1 * -1 हैला -1 एटा माइनस कला को आसला केते गोटे आसला बट एटी 10 टा दरकार बट एटा हमकु 10 टा दरकार 10 टा हेले 8 मिनिट होबो ता एटा हेलानी तो 1 टा भूल हैला n not equal to 1 n not equal to 1 2 जदी पकेबो 2 * 2 = 4 -2 ताले एपड आसले केते ना अगेन 2 टा आसला ना एपड नॉट इक्वल टू 2 n not equal to 2 n इक्वल जदी 3 पका 3 * 6 एटा 3 6 - 3 ताले 6 - 3 आसला को आसला केते ना -3 आसला ताले ए नॉट इक्वल टू 3 एमिति पकेबो के जिवो तो पकेबो की गला बेल को तमरो कोन गलो ने n इक्वल टू 10 पकेबो जदी n इक्वल 10 पकेले 20 20 रु 10 गले 10 ताले n इक्वल टू 10 रे सैटिस्फाई करियो n इक्वल टू 10 रे 10 * 2 आसला 20 टा वर्क पर मिनिट n इक्वल टू -1 आसला -10 टा वर्क दिस वन इज इक्वल आसला केते 10 टा वर्क पर 10 टा वर्क पर मिनिट माने जोटा की या सहित सैटिस्फाई करा ता माने n इक्वल टू 10 रे सैटिस्फाई करियो माने एटे कोन करियो कोन गले एटी जो ऑप्शन जो देनो तो ऑप्शन रा बतने ए जाय तुम गलो ऑप्शन टा पुट करियो ऑप्शन टा पुट कर आंसर पळे आसो ताले n इक्वल आसला 10 माने 10 से जो देजी सेम नंबर ऑफ इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप यार मीनिंग हैला कोन नंबर एका नंबर ऑफ इनलेट पाइप नबो आ एका नंबर ऑफ आउटलेट पाइप नबो को कॉम्बिनेशन रे 10 टा पड़ियो जेमिति कि तमे जे गलो टोटल को लास्ट को 8 मिनिट मान फील हो ए 10 टा जगह 8 मिनिट फील हो तो सी ता माने कोन नंबर ए जो 80 टा जगह 8 मिनिट फील हो माने पर मिनिट 10 टा दरकार एठी तमे एमिति कैलकुलेशन नबो दीटा को एका का नबो मल्टी जो लास्ट को कैलकुलेट गला को लास्ट को 10 10 टा आसो एटा केमिति करियो ऑप्शन को चेक कर दो कोन कोन चारटा ऑप्शन देई से ऑप्शन एठी पुट करियो पुट कला पर जोटे सैटिस्फाई कला तो n इक्वल टू 10 से सैटिस्फाई करियो n इक्वल टू 10 पकेला को 10 * 2 = 20 टा एपटे 10 * -1 लागे तो -10 टा तो माइनस कर देले 10 टा वर्क आसला पर मिनिट 10 टा वर्क पर मिनिट माने 8 मिनिट हे जो ता माने तो n इक्वल ले 10 टा सैटिस्फाई कला ए क्वेश्चन रो सॉल्यूशन भी बुझा पइला बाबा क्वेश्चन केमिति पक्को देखो को भले फॉर्मेट रे से माने क्वेश्चन दउछन देखो
ମାନେ ଆମ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେ, ଆମେ ନର୍ମାଲି ଇନଲେଟ ପାଇପ ଆଉଟଲେଟ ପାଇପ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ପଢିଥିଲେ, ବଟ୍ ଏକ୍ସାମ ରେ କଣ ପକଉଛ ଦେଖ, କୋଉ ଲେବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ ପକଉଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ତମର TCS କଣ୍ଡକ୍ଟ କଲା ଏକ୍ସାମ, ତାହେଲେ TCS କଣ କରେ ନା ଏଇଭଳିଆ ଲେବୁଲ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା? ଆରେ କ୍ଲିୟର ହେଲା? ସାର୍ ସବୁଠୁ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟା। ହଁ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ସଲ୍ୟୁସନ କେମିତି କରିବା। ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଇଲେ ଯଦି ଆମକୁ ସଲ୍ୟୁସନ ଜଣାଥିବ କି ହଁ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ୱେରେ ଯାଇକି ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ୱେଟା ଜଣାଥିଲେ ସିନା ଆମ ହାତଟା ସ୍ପିଡ ହବ। ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ଯଦି ୱେଟା ହିଁ ଜଣା ନଥିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ହେଲେ ଆମେ ବୁଝି ନ ପାରିବା, ଆମେ କଣ କରିବା ସେଥିରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ଜାଣିବା ଦରକାର କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପକଉଛି, କୋଉ ଭଳିଆ ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକଉଛି, କଣ କୋଉ କନସେପ୍ଟରେ ଗଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ ହବ, ବା କୋଉ ଜିନିଷର କଣ ମିନିଂ। ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଇଜି ଲାଗିବ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଠି କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଦେଲା ନା, 3 pipes can fill a cistern in ଏତିକି ଗଲା, respectively 3 pipes are opened one after the other in the given order with a fixed time gap between them. The cistern is filled in 5 hours. ଏଇଠି ଦେଖ ନା, ଏଇଠି ତମକୁ କଣ କରିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ନୁହଁ। ସେ କହିଛି ତିନିଟା ଯାକ ପାଇପ୍ ଯୋଉ ଓପନ କରାଗଲା one after another in a given order with a fixed time gap between them, the cistern is filled in 5 ଘଣ୍ଟା। ତା ମାନେ ତମର କଣ କହିଲ, ତମର ଯେତିକି ତମର ଯୋଉଟା ABC ଯୋଉଟା ଓପନ କରିବ, ଯଦି ତମେ ABC ଟା ନବ, ଏଇଟା ଯେତିକି ଓପନ କରାଗଲା, ସପୋଜ ଗୋଟେ X ଆୱାର ପରେ ଗୋଟେ ଓପନ କଲ, X ଆୱାର ପରେ, ତାପରେ ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା ଟୋଟାଲ ହଉଛି 5 ଘଣ୍ଟା। ତ ଟୋଟାଲ 5 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ X ମାଇନସ୍ 5 ହେଲା, X ମାଇନସ୍ 5 ପକେଇବ। ତ X ମାଇନସ୍ 5 ହେଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଟୋଟାଲଟା, ଏଇ ଟୋଟାଲଟା 5 ମାଇନସ୍ 6, ଏଇଟା ପାଇଁ ଓପନ କରାଗଲା ଗୋଟେ ନା A ପ୍ଲସ୍ B ଓପନ ହବ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହିଲା, ଯୋଉଟା ସିଟା, ତ ସିଟା କୋଉଠି ନା ଏଇଠି, ଏଇଠି ତମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବ, ଏଇଠି କେତେ ହବ ନା ଏ 5 ମାଇନସ୍, ଏଇଟା କେତେ 5 ମାଇନସ୍ କେତେ ହବ ତମର, ଏଇଟା କେତେ ହବ, 5 ମାଇନସ୍ କେତେ ହବ, ମାଇନସ୍ 2x। ଏତିଟା ଏଇଟା କହିଲା କଣ ତମର A ପ୍ଲସ୍ B ପ୍ଲସ୍ C। ଏଇ ଲାଇନ ଟା ବୁଝିପାରିଲ? ଟୋଟାଲଟା ହେଲା 5 ଘଣ୍ଟା। ସେ କହିଛି ଟୋଟାଲଟା ହେଲା 5 ଘଣ୍ଟା। ଦ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ 5 ଆୱାର, ମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲଟା ହେଲା 5 ଘଣ୍ଟା। ଏଇଠୁ ତ ଗଲା 5 ଘଣ୍ଟା, ଏଇଠୁ ତ ଗଲା 5 ଘଣ୍ଟା। ତ X ଆୱାର ପରେ ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ଓପନ କରାଗଲା, X ଆୱାର ପରେ B ଓପନ କରାଗଲା, ମାନେ B ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ପୁଣି ଆଉ X ଆୱାର ପରେ, ପୁଣି ଏଠି ଯଦି ଏଇଠି X ଆୱାର ପକେଇବ, ତ ଏଠି ତ ଗଲା X ଆୱାର, ଏଠି ତ ଗଲା X ଆୱାର, ତାହେଲେ X ଆୱାର ମିଶିଗଲା 2X ଆୱାର, ତ ଟୋଟାଲଟା 5 ଘଣ୍ଟା। ତାହେଲେ ଏଇ ତକ ଟାଇମ କେତେ ହେଲା, 5 ମାଇନସ୍ 2X। ବୁଝିହେଲା ଟାଇମ ଗ୍ୟାପଟା କଣ? ଟୋଟାଲଟା 5 ଘଣ୍ଟା। ପ୍ରଥମେ ଏଇରେ ଓପନ କରାଗଲା, X ଆୱାର ପରେ B ମଧ୍ୟ ଓପନ କରାଗଲା, ମାନେ ଏ ବି ଦିଟା ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଯଦି X ଆୱାର ପରେ B ଟା ଯଦି ଓପନ କରାଗଲା, ତାହେଲେ ପୁଣି ଆହୁରି X ଆୱାର ପରେ C ମଧ୍ୟ ଓପନ କରାହେଇଯିବ। ଏଇଟା ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ କୁହ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ମତେ କହ କି ସି ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଟାଇମ ପାଇଁ ଓପନ ହବ? ଏପଟେ X ଆୱାର, ଏପଟେ X ଆୱାର, ତ ଟୋଟାଲ ମିଶିକି 2X ଆୱାର। ତ ଟୋଟାଲଟା 5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2X ଟା ମାଇନସ କରିଦବ। ତ 5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2X ଟା ମାଇନସ କରିଦେଲେ କେତେ ଆସିଲା ନା 5 ମାଇନସ୍ 2X ଆୱାର। ତାହେଲେ ଏତକର ଟାଇମ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏତକର ଟାଇମ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏତକ ପାଇଁ ଟାଇମ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇମ ଟା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏଇ ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପର ଇୟର ୱାର୍କ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରାହବ। ତ ABC ର କେତେ ଅଛି ତମର? A ର ଥିଲା କେତେ, 10 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା। B ର ଥିଲା କେତେ, 15 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା। ଆଉ C ର ଥିଲା କେତେ, 20 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା। ତ ଲସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା କେତେ, 60 ଟା ୱାର୍କ। ତ 60 ଟା ୱାର୍କ ହେଲେ ଏପଟେ ପଇଲା 6ଟା ୱାର୍କ ଆସିଲା ପର ଆୱାର। ଏପଟେ ପଇଲା କେତେ, 4ଟା ୱାର୍କ ପର ଆୱାର। ତାହେଲେ ଏପଟେ ପଇଲା କେତେ ତମର, 3ଟା ୱାର୍କ ଆସିଲା ପର ଆୱାର। ତ ଯଦି ତମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବ, A ର ହେଲା ଟୋଟାଲ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, A ର 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ 5 × 6, A ପାଇଁ 5 × 6। B ର ଆସିଲା କେତେ ନା, B ର ହେଲା ଏଇ ଦୁଇ ତକ 5 ମାଇନସ୍ 6, ତ 5 ମାଇନସ୍ x ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ନା 4, ଆଉ C ର ଆସିଲା କେତେ ନା କେବଳ 5 ମାଇନସ୍ 2x ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ତମର 3। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ତ ମିଶେଇଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ହବ ନା 60 ଟା ହବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କଲା ଆମକୁ x ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳିବ। ଏଇଟା ହେଲା 30, ଏଇଟା ହେଲା 20 ମାଇନସ୍ କେତେ 4x।
ये ହେଲା 15 माइनस कर देना 6x इज इक्वल टू 60 ताले 15 प्लस 20 प्लस 30 30 20 ହେଲା 50 50 प्लस 15 ହେଲା केते 65 ताले 65 हेले 65 टू 60 माइनस कर दियो एटा ହେଲା केते ना 10x 10x टा पुरो नै जा माइनस 10x पुरो प्लस हो जिवो तो 5 5 इक्वल टू 10x ताले 5 इक्वल जदी 10x ताले x आसला केते 1/2 आवर एटा काट देले 1/2 हो 2 हेले x इक्वल आसला 1/2 तो जदी x इक्वल होला 1/2 आवर तो 1/2 आवर माने केते अरे 1/2 आवर माने केते 30 मिनिट 30 मिनिट ताले सबुडा को 30 मिनिट गैप रो ओपन करा हेतला ताले 30 मिनिट गैप होला आंसर बुझि पालो 30 मिनिट गैप केन देला आंसर एटा अल्टरनेट ये पूर्व क्लास मु भाबी एटा अल्टरनेट मु कहि देथिली बट एटा अल्टरनेट नु एक्चुअली ए क्वेश्चन ता देइछि कोन ना से कहछि कि एका टाइम रो गैप रे सबुडा ओपन करा हेतला ता माने एटा जदी प्रथम ओपन कराला x आवर रे ता पर x आवर जो ये रे बी टुगेदर माने x आवर पर बी ओपन कराला पुनी x आवर पर सी ओपन कराला तो दीटा जको सेम सबुडा सेम टाइम रे ओपन कर टाइम गैप रे कहला क्लियर होला बे कॉन्सेप्ट क्लियर होला केमिति क्वेश्चन दउची तार कोन सॉल्यूशन को वे रे गले सॉल्यूशन से लैंग्वेज ता कोन से लैंग्वेज ता मु बुझे दरकार वंस तुम ए लैंग्वेज ता बुझी गलो तले क्वेश्चन करि जो क्लियर समस्त रिप्लाई करो बुझी पारलो कम टू द नेक्स्ट वन ता पर क्वेश्चन अच्छा एटा हम बैच को था तो एटा रैपिड रिवीजन बैच जोडा कि तुमर एमती क्वेश्चन एमती पढाबो हैला केवल क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन ए भला वे रे तुमर जोटा जो लेवल बता क्वेश्चन आसु हम केवल सेवडा ही पढिया तो जदि सांगाते अछन जॉइन करको यू कैन टेल देम टू कांटेक्ट ऑन दिस नंबर नॉल मो व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट करी ए नंबर कॉल करे नॉल मो व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट करी ओके याको टिके पढि दो समस्त टिके क्वेश्चन को एटे कोन दिछि क्वेश्चन दे two pipes A and B can fill an empty oil tank in 40 minutes and 1 hour. Respectively, two pipes X and Y can empty the full oil tank in respectively the two pipes A and B started working at the same time. But after 4 minutes, pipe X was opened. After 3 more minutes, pipe B was closed and pipe Y was opened. And after 4 minutes, pipe Y was closed and A and X were then the only ones working. Find the time and A and X to fill the remaining tank. It is normal question, बहुत easy question ना कि नहीं तो कल चलियो केवल ये जो देइछि तो हेल्प पकेया था A B टा बोधे fill अछि A टा गोटे fill अछि B टा गोटे fill अछि ए दिटा जाको fill अछि fill माने पॉजिटिव ऑर्डर हैला X and Y दिटा जाको empty X and Y ए दिटा जाको empty ए दिटा जाको empty माने आंकर नेगेटिव ऑर्डर केते दे देइछि A रो देला केते 40 मिनिट बी देला 60 मिनिट गोटे घंटा माने 60 मिनिट एक्स रो लागे देना 2 घंटा तो प्ले 2 घंटा माने केते ना 120 मिनिट आ वाई रो लागे देना 2.5 घंटा माने 150 मिनिट सबुडा को मिनिट रे कन्वर्ट कर दे जो बुझि पारलो सबुद को मिनिट रे जो कन्वर्ट कर दे बुझि पारलो आज्ञा सर तापर स्टेप रे एलसीएम एठी एलसीएम केते हबो 600 देखिलो 600 यूनिट हैला एलसीएम 600 यूनिट हेले एपड़ पड़े बोधे 15 टा आसियो हैला एटा इनटू 4 पके देले हेजो एलसीएम बडे देला तापर एटा आसे गेला के तमरो एपड़ आसे गेला के तमरो 60 डिवाइड कर देले 10 टा आ 120 रे जदी पकेबो डिवाइड करले माइनस 5 टा कॉम्पोनेंट नेगेटिव आसियो कारो x रो नेगेटिव आसला ये आसला माइनस 4 टा एते को बुझी पालो समस्ते x एंड y a b रो दो ये आसला एतो बुझा पेला एटा हला a रो एटा हला b रो एटा हला a x रो एटा हला y रो याको दिरा जदी एम्प्टी थिला सेतरेटा नेगेटिव पकावाना एति बुझी पालो ये सुनो रिप्लाई कोन डी ना को जल्दी अरे एलसीएम करी डिवाइड कर देला पर पळे आसला समस्त आ जदी एत बढ़ी गलो ताल तापर आ कुछ नाही तमर तापर देह देइछ आ गोटे डायग्राम ड्रा कर दियो कोडा को आसला को हला द टू पाइप्स ए एंड बी वर्क एट द सेम टाइम
आग एबी ओपन करागला आफ्टर 4 मिनिट ताले माने 4 मिनिट पर्यंत 4 मिनिट 4 मिनिट पर्यंत ओपन है 5x वाज ओपन ताले a प्लस b प्लस x आफ्टर 3 मोर मिनिट 3 मिनिट पर माने मान 3 मिनिट पर्यंत है 5b वाज क्लोज्ड एंड y वाज ओपन ताले b टा क्लोज है कि y टा ओपन है ताले मोर रहला कि ना a रहला x रहला आ कि रहला y रहला आफ्टर 4 मोर मिनिट माने इधे हमर आउ 4 मिनिट रहला 4 मोर मिनिट y वाज क्लोज्ड तब y क्लोज हले और रहला कि ना a एंड x रहला a एंड x रहला हैला एबे x y को केते टाइम और रिमेनिंग टा को फिल करे केते टाइम लागला एटा हम क्वेश्चन एतिक हम क्वेश्चन द समस्त देखि देला हम क्वेश्चन एति द जहा देइथिले एथि रे मु त गोड लाइन ड्रा कर दे लाइन ड्रा कर पके देले त हमर जे लाइन ड्रा कर पके देले खाइबे खाली कैलकुलेशन कर दियो एबे खाली काम रहले खाली कैलकुलेशन करो एबी रो 4 मिनिट तले एबी 4 मिनिट हेले केते हला तमरो 15 टा ना कि 15 15 चौको 60 टा एबी और एक्स एबी सॉरी एटा 25 टा बिल हेतला बदे एटा 25 टा हेतला 25 चौको हो 100 हो एटा 25 चौको 100 एटा 25 25 रु एक्स रो हला केते 5 टा माइनस 25 5 ले 20 20 3 की 60 टा ए एक्स वाई ए एक्स वाई ताले 15 15 रु 9 गले केतेटा 15 9 गले 6 टा 6 चौको 24 हैला तापर लास्ट को x हेले 15 माइनस 5 10 10 टा हबो तो एठी 10 10 टा वर्क हबो पर मिनट पर ए मिनिट तो एठी अछि केतरा वर्तन 100 160 184 एतक कंप्लीट ताऊ बंचला केते 600 माइनस केते एति इक्वल टू 416 एतिरा बंचिला 10 10 टा हबो ता टाइम केते हबो 416 बाय केते 10 ताले 41.6 मिनिट बुझिला एटा समस्तंकर हो कि ना बुझिला बे देखि को बुझिला तमरो वांस त माने एटा पाई गलो लाइन टा ड्रा कर देलो एटा सब इंडिविजुअल भाग कर देजो तापर खाली कैलकुलेशन तम हाथ रे तो ए भलो फॉर्मेट क्वेश्चन बगले भी करि हबो बड़ देखा होची बड़ एटा करि हबो हैला क्वेश्चन ऑब्वियसली बड़ देखा जो बड़ हम करि होला वाला क्वेश्चन कहला टाइम टेकन बाय कुसुम पीहू मीना टू कंप्लीट अ सर्टेन जॉब इज इन द रेशियो टाइम टेकन रेशियो दे देला तो तमर टाइम टेकन रेशियो टा को वर्क एफिशिएंसी जदी तुम डिवाइड करियो ताले तुम कहबो ना तमर इनवर्स पकेया पड़ियो ताले टाइम टेकन रेशियो कुसुम पीहू एंड मीना देजी केते 5:8:10 वर्क एफिशिएंसी रेशियो कोन हबो वर्क एफिशिएंसी रेशियो उल्टा 1/5 माने इनवर्स 1/5 1/8 1/10 लॉस हला 40 जदी सबुटी 40 मल्टीप्लाई कर दलो 4 वर्क पर मिनिट बा पर आवर ये 5 वर्क पर आवर ये आसला केते ना 8 लेख वर्क आसला पर आवर एति बुझबालो समस्त रिप्लाई करो टाइम टेकन एंड तमरो वर्क एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम टेकन एंड वर्क एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल दैट्स व्हाई टाइम टेकन रेशियो जे देला 5 8 10 ताले वर्क एफिशिएंसी देला 1/5 1/8 1/10 तो 5 8 10 रो लॉस होले 40 40 मल्टीप्लाई कर दे पड़े आस्ते 4 वर्क पर आवर एटेला 5 वर्क पर आवर एपटे आस्ते 8 वर्क पर आवर एता बुझा पइला की टिके अनम्यूट हे कि यस नो को आज्ञा सर हो
तापर क्वेश्चन कौन देला दे एक्सेप्ट a job that they can complete in 4 days if all of them work together for 8 घंटा per day समस्त मिसिक जदि दिन को 8 घंटा ले काम करियो ताले जे कि 4 दिन रे कामटा सरियो अच्छा दिन को तांकर पर डे वर्क केतेटा एटा पर आवर ताले तांको समस्त मिसिक केते होला k + p + m मिसिक समस्त बेले केते होला 13 4 17टा 17टा सुना 17टा वर्क पर आवर आ टोटल वर्क देले केते 4 दिन लागो तुमको 4 दिन हेले कामटा सरियो समस्त काम करले हेले 4 दिन ताले टोटल वर्क जदि हम 4 दिन हिसाब करिया 4 दिन मल्टीप्लाई कर दबो मतलब 4 दिन पर एटा से 17 चौक बसला केते 68 टोटल 86 68 टा वर्क एटा टोटल वर्क ए जो टोटल वर्क जो बाहर कली टोटल वर्क समस्त बुझा पाइला हां कि ना कह टोटल वर्क इक्वल टू 68 आसला एटा समस्त बुझा पाइला समस्त मिसी की दिन को 4 घंटा लेके काम जो 8 घंटा लेके काम करी तो एटा 8 ना ना एटा भूल होला एटा 4 दिन सिना मल्टीप्लाई करले पुनी 8 घंटा को मल्टीप्लाई करिया एटा पर आवर बाहरतला 4 दिन 8 घंटा टोटल वर्क होला हाउ 4 गुणा 8 घंटा हो एटा एति किटा ताले एटा होला तुम 8 घंटा मल्टीप्लाई करो आउ 4 दिन तो टोटल वर्क आसला केते एटा मल्टीप्लाई करते जति होला 17 इंटू गोटे काम करो 17 इंटू 32 कर दियो एतिटा वर्क एटा टोटल वर्क दिस वन इज द टोटल वर्क जदि एटा मल्टीप्लाई कर दबो 7 गुण 14 4 1 एटा 21 21 के 22 22 2 के देला तुमर 22 2 होला के तोर 24 4 2 3 के 3 3 2 5 एतिटा वर्क एटा टोटल वर्क टोटल वर्क जो बाहर लाइट बुझी पाला समझते रिप्लाई करो टोटल वर्क भी बुझा पाइला 544 टा वर्क हेले जाय कि टोटल वर्क होबो 544 टा वर्क हेले टोटल वर्क हो एटा बुझिला अरे हां कि ना हो जदि तो बुझलो ता पर स्टेप रे कोन दे देखो कुसुम पीहू वर्क टुगेदर फॉर द फर्स्ट 6 डेज कुसुम वर्किंग 6 आवर 40 मिनट अच्छा 6 आवर 40 मिनट केते घंटा देखो 6 घंटा 40 मिनट 40 बाय 60 2 बाय 3 तो 18 18 2 गेला केते 20 20 बाय 3 घंटा 20 बाय 3 घंटा इनटू केते 6 दिन 6 दिन तो 6 मल्टीप्लाई कर दिले 40 घंटा मन काम करले को माने 40 घंटा काम करले कुसुम एंड पीहू 40 घंटा काम करले तले कुसुम और कुसुम पीहू रहला केते नंबर 13 टा लाखे तले 13 टा लाखे वर्क इनटू 40 घंटा इज इक्वल आसले केते 520 टा वर्क तले एमाने 520 टा सार देले ताहाले एम पाई मीना पाई केतेटा वर्क बंचिला मीना में वर्क बंचिला केते 544 माइनस केते 520 544 माइनस केते 520 इक्वल टू 24 टा वर्क बंचिला तो ये जो 24 टा वर्क बंचिला यार पर आवर हला केते 4 टा कार मीनार 4 टा तले आपको केते दिन लागे ना कम बचे ना मीना विल टेक हाउ मेनी आवर मीना को केते घंटा लागियो केते घंटा लागियो तले 24 बाय 4 6 घंटा लागियो 24 बाय 4 6 घंटा तक दरकार मीना को तले 6 घंटा हला आंसर क्लियर हला केते बड़ क्वेश्चन ना केमिति सॉल्व कली बुझी पालो रिप्लाई करो बुझा पइला एग्जाम रे एई टाइप रो क्वेश्चन पकेबो तुम एग्जाम रे बर्तमान एई टाइप रो क्वेश्चन पकेबो तो याको जेते माने कोन करलो जेते निजे वन देखियो वीडियो गोटे थोर लाइव क्लास देखियो तापर पुनी रिकॉर्डेड क्लास देखियो दिनो लेकेरा मन रहयो आ ता सहित निजे निजे टिकटी सॉल्व करजो देखो ये क्वेश्चन केते छोटो देखाउ जी
ହେଲା ଦେଲା क्वेश्चन କରି ତିନିଟା ମେନ୍ 4ଟା ଓମେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆର୍ନ ଏତିକି ଇନ୍ 7 ଦିନ 11ଟା ମେନ୍ 13ଟା ଓମେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆର୍ନ ଏତିକି ଇନ୍ 8 ଦିନ କହିଲା in what time will 7 men 9 women earn ଏତିକି ଟଙ୍କା ତ ଦେଖ ଏଠି କଣ କରାହବ ତମର ଦରକାର କଣ ନା ତମର ସପୋଜ ମେନ୍ ମାନଙ୍କର ପର ଡେ ଇନକମ ହେଲା ମେନ୍ ମାନଙ୍କର ପର ଡେ ଇନକମ ହେଲା x रुपीज याकर x रुपीज निजा पर डे याकर ହେଲା y रुपीज y वुमेन मानकर रुपीज y पर डे तो मते कह प्रथम जो देला तमरो याकर देला के तीन जनकर 7 दिन 7 दिन गेले 21 21 x ताले 21x प्लस 7 into 4 7 चु गला के दिन तमर 28 28 y is equal to 3780 एत बुझी पारलो याकर पर डे मेन मानकर पकेली रुपीज x पर डे y वुमेन मानकर पकेली रुपीज y पर डे ताले तीन जन करला केते 3x into 7 दिन ताले 7 दिन होले बळा आसला केते 21x आसला हैला नहले नै तमे जदी कोन करना तमे जदी एही काटी दबो ताले एटा पर डे मध्ये पळे आसो तमे जदी एठी काटी दबो जदी एटा को तमे कोन करना तमे एटा मल्टीप्लाई न करी कि तमे एटा केवल तमे एठी काटी दे पर डे केते हला एटा 7 दिन इनकम हला कि तो पर डे इनकम जदी कहबो ताले एटा तुम 7 रे काटी दियो एटा 7 रे काटी दियो 7 काटी देले जो 5 5 4 0 बदे देखलो 5 4 0 आछी ना केते आछी एटा पर डे 5 4 0 540 हो पर डे माने केते आसला ना 3x plus 4y is equal to 540 एपर सेंति केते आसियो जदी एटा को 8 रे काटी दबो 8 काटी देले 1 1 हेले आउर रहला के तमरो 7 0 7 0 हेले 8 आसियो 7 0 हेले रहला 6 4 6 4 हेले पुणी धरे 8 पुणी 0 तार एटा आसियो केते ना 1880 टा कोन दबरो 11x प्लस केते ना 13y इज इक्वल टू एतिकी एटा बुझी पालो समस्ते ये सुनो को अगेन सर पर डे इनकम नहीं जाई केते ना मेन मान को नहीं रुपीज x पर डे वुमेन मान को नहीं केते रुपीज y पर डे ताले 11 मेन अछंती ताले 11x हो पर डे आ वुमेन अछंती 13 ताले 13y पके देले तो एटा पके देला पर एटा हम जदी सॉल्व करे हम आंसर पळे आसो नॉर्मल अकाउंट सॉल्व करे माने हम कोन करे दरकार ना हम जदी एटी कोन करना हमर एटी 11 मल्टीप्लाई कर देले मतलब ठीक हे जिवो हम जदी एटी 11 मल्टीप्लाई कर दवा ए ऊपर इक्वेशन रे नले 11 और 3 अछि अल्टरनेट मल्टीप्लाई कर दियो गोटा करे 11 मल्टीप्लाई कर दियो गोटा करे 3 मल्टीप्लाई कर दियो तो एटा को अल्टरनेट कर दे हे जो तो 11 मल्टीप्लाई हला 13x 33x प्लस 44y 11 मल्टीप्लाई हले 0 4 9 5 तो ले 3 मल्टीप्लाई कर देला हला 33x 3 मल्टीप्लाई हले 39y 3 मल्टीप्लाई हले 0 3 एक्स्ट्रा 24 4 4 हेले 2 पुन 54 54 2 हेले केते हो 54 2 मिसले 56 हां 54 2 मिसले 56 तले याको दिरा जदि हम माइनस करिया याको दिरा जदि हम माइनस करिया तो माइनस को देले एटा हला कटि गला एटा माइनस हो गेले तमरा असला 5y सर ये 11 और 3 टा कोठु आने के इनटू करले ए दिरा को अल्टरनेट एटा 3 थिला एठी 11 थिला अल्टरनेट मल्टीप्लाई कर देली अल्टरनेट मल्टीप्लाई करले एटा एकाले माइनस को कटियो आज्ञा आज्ञा बुझ पाले एटा हला 5y तले 5y इक्वल असला केते ना 300 तले y इक्वल केते असला 60 एटा बुझेला y इक्वल असला 60 y इक्वल टू 60 असला बुझी पारलो अगेन सर तो y रो वैल्यू टा को एठी पुट कर दे फर्स्ट इक्वेशन में पुट y इक्वल टू इन द फर्स्ट इक्वेशन तले 3x 4 into 60 इक्वल टू 540 एला 240 माइनस कर 300 हो तले 3x इक्वल टू 300 तले x इक्वल असला 100 तले x रो वैल्यू y रो वैल्यू पाइलो x रो वैल्यू y रो वैल्यू मिली होला
ଆରେ ହଁ ତ ଆଜ୍ଞା sir, ଆଜ୍ଞା sir, ଆଜ୍ଞା sir। ମତେ କୁହ କି ତମର पर डे इनकम ଏଇ ଜାଗାରେ पर डे इनकम କେତେ ପଇଲା ଦେଖିଦିଅ। ତାପର ଷ୍ଟେପରେ ଆମେ पर डे इनकम ଏଇଠି ପକେଇବା। ଏଇ ଜାଗାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ पर डे ହେଲା ବେଳକୁ 7 × 100 ଏପଟେ 9 × କେତେ ହବ 9 × 60 ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 700 ଏଇଟା ହେଲା କେତେ 540 700 540 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ 1240 1240 पर डे ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର କେତେ ନା 12400 ଦରକାର ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ତାହେଲେ 12400 ବାय 1240 10 दिन ଦରକାର 10 दिन ହେଲା ଆନ୍ସର ବୁଝି ହେଲା ଆଜ୍ଞା sir, ଏ ମେଥଡ ଟା ବହୁତ ଇଜି ହିସାବରେ ବୁଝି ହେଲା। ବୁଝି ହେଲା ଏକ୍ଚୁଆଲି এটা पर डे इनकम हिसाब भाग बाकी बाहर कर दो कौन ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଲା ତ एग्जाम रे एभळ फॉर्मेट भी क्वेश्चन पकेओ माने देखो केते छोटो देखा हो बट केते केते केउ भळे वे रे हम सॉल्व करले ହେଲା एमती करी भी क्वेश्चन माने लेंथी कर पारे याकू देखो क्वेश्चन पकेछि कोन तमरो ए क्वेश्चन देला ए सिस्टम इज कोन फिटेड विथ 3 आउटलेट पाइप होला एबीसी एटा हले सबुडा आउटलेट पाइप आउ सबुडा ओपन करा हला केते 1.5 कैन देन 1.5 minute ସବୁଟା ଇଏ କରିବ BC together take 2 minute to drain while AC together took 8 minute to drain along with AB together ଏଇଟା ଜାଣିକି ନର୍ମାଲ क्वेश्चन ଏଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ବାଲା क्वेश्चन ଦେଇଛି ସେ ଏକା ତମେ ଏଟା ପଜିଟିଭ ନିଅ ନେଗେଟିଭ ନିଅ ଦିଟା ଏକା आंसर ଆସିବ ଦେଖ ABC together can do it in 1.5 minute 1.5 minute ମାନେ କେତେ 3/2 minute ଏଟା 3/2 କରିଦେବି ହେଲା ତାପରେ ଆସିଗଲା କଣ ତମର BC together B plus C together 2 minute तापर A plus C together A plus C together আসলে 30/3 13 तो जेतेବେଳେ ତମେ ଲସ୍ ପକେଅ ତମେ ଲସ୍ ଆଡେ ନବ Sir? ତମେ କେତେ କଲ ହଁ सर टिके जो A प्लस B प्लस C जोटा नेले 3/2 मिनिट सर सेटा कोड जो 1.5 मिनिट रो ना ହଁ केमती 1.5 ଟା 3/2 ହବନି କି आगे 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 ସେ ଦେଇଛି ନା all the 3 ପାଇପ୍ all the 3 taps ତ all the 3 taps ଟା 1.5 ଦେଇଛି ମାନେ 3/2 ସେଟା ନିଆ ହବ ତ ତମେ आगे ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଏଲସିଏମ ପକେଇଲ ଏଠି ଏଲସିଏମ ମାନେ ତମର 3 2 ଆଉ 30 ଲସ୍ ହେଇଗଲା କେତେ 30 ତଳଟା ତ ଏଠି 1 ହବ ତ 30 ହିଁ ହବ ତମର ତ ଯଦି 30 ଟା ୱାର୍କ ଏଠି ନେଲ ଏପଟେ ପଇଲା କେତେ ନା 10 × 2 = 20 ଟା ହବ ଏଇଟା ବୁଝା ପଇଲା ମଝିରେ ପଇଲା 15 ଟା ଆଉ ଏଠି ପଡିଗଲା କେତେ ନା 13 ଟା ଏଟା ବୁଝିଲ ଏଇଠି A plus B ର ସେ ପଚାରିଛି ନା ତ A plus B ଟା କଣ ହବ କହିଲ A plus B ର କେତେ କେତେ ଆସିବ କହିଲ ইয়ার দ্বিগুଣା କରିକି ଏଇଟା ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ ইয়াର ଦ୍ୱିଗୁଣା କରି ଏଇଟା ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ ପଳେଇ ଆସିବ ইয়াର ଦ୍ୱିଗୁଣା ମାଇନସ୍ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏବିସି ରେ ପଳେଇ ଆସିବ 40 ରୁ ୟାଙ୍କ ଦିଟା ମିଶି 27 ତ 40 ରୁ 27 ଗଲେ କେତେ ହବ 13 सर सेटा 28 हबो ଆଉ ଥରେ କୁହ 28 जो 15 13 टा 28 40 ରୁ 28 ଗଲେ 12 12 ଠିକ ଅଛି ଏଟା 12 ତ 12 ଟା ହେଲେ 30 ଟା ପାଇଁ କେତେ ହେଲେ ତ 30/12 କେତେ ହବ क्लियर होला क्लियर होला सर गोटे कथा कहबी खराब भाबिबेनी बाकी एटा जो 1.5 मिनिट को आपण 3/2 रे आउ 30/12 को 2.5 मिनिट सेटा केमती कन्वर्ट कले सर टी कहबे अरे 1.5 ଟା ତମେ ଜାଣିନ କି 1 ଟା ହେଲା 1 0.5 ଟା ହେଲା 1/2 पॉइंट टा जो 1/2 ତ आगे सर तो 2 के हाँ 2 सर 2 एबे हाँ हाँ सेटा 3 आगे आगे
এইটা ହେଲା ତମର ଯୋଉ ଏଇଟା ତମର 6 ରେ କାଟିଦେଲେ 2, 6 ରେ କାଟିଦେଲେ 5, 5/2, ତ 5/2 ମାନେ କେତେ ହବ? 2.5 ହବନି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେଇଟା ହେଲା ଆନ୍ସର ତମର। ଏତକ କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଏକ୍ସାମ ରେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏମିତି ହେଲା। ଏକ୍ସାମ ରେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଭେଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ପକେଇବ। ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଳିଆ ଆସ କହିଲା 10ଟା ସ୍କିଲ୍ ୱାର୍କର ଅର୍ 20ଟା ସେମି ସ୍କିଲ୍ ୱାର୍କର मेक 10टा 80ଟା टेबल इन 10 days कहला। 12टा स्किल वर्कर हाउ मेनी सेमी स्किल वर्कर नीडेड टू डू 3 वर्क इन एटा पका हवा नॉर्मल क्वेश्चन M1 D1 M1 D1 by W1 M2 D2 by W2 ହେଲା। ଏଟା ପକା तो या पूर्व कौन करे ना तुम जो देजी ना एटा एट तुम इक्वाल कर देछि ये जो और वाटा देला ए और वाटा देके एटा इक्वाल कर देला। तो तुम जो और वाटा देके इक्वाल कर देला ता माने कोन तुमरो 10टा स्किल्ड वर्कर और सेमी स्किल्ड वर्कर 10टा स्किल्ड वर्कर इज इक्वल टू 20टा सेमी स्किल्ड वर्कर हैला। तामे गोटे नै गलो गोटे स्किल्ड वर्कर दीटा सेमी स्किल्ड वर्कर सहित समान एटा बुझेला हां कि नहीं? ଆଜ୍ଞା ताल प्रथम ए जो प्रथम इक्वेशन जो देइथिला म जदि स्किल्ड वर्कर हिसाब नेबी ताल 10टा स्किल्ड वर्कर कैन डू 80 टेबल इन केते दिन 10 दिन हैला। क्वेश्चन बच्चा जी 12टा स्किल वर्कर प्लस x नंबर ऑफ सेमी स्किल वर्कर प्लस मेनी हाउ मेनी स्किल वर्कर जोटा दी छेड़ा x पके देली हाउ मेनी इति की ए माने मिसी की केतरा करे 300टा टेबल करे 300टा टेबल करे केते दिन रे 10 दिन रे एडला हम क्वेश्चन। तो पहिले गोटे काम करो एठी तुम जदी एभला फॉर्मेट क्वेश्चन देला ताले एठी M1 D1 एडाला M1 कोटा एटा M1 वर्क D1 M2 वर्क D2 ताले M1 D1 by W1 इक्वल M2 D2 by W2 पके दो M1 D1 10 D1 10 W1 80 M2 होला 12टा स्किल वर्कर 12 प्लस x एटा हैला 12 प्लस x नहीं तो एडाला जानि कि कोन हो तमरो एटा बाय 2 हे जो 1/2 तो 1/2 हेले x/2 होबटा एटा बुझिला एटा मुझे x/2 पकेली गोटे सेमी स्किल वर्कर इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्किल वर्कर ताले x टा सेमी स्किल वर्कर इज इक्वल टू x/2 स्किल वर्कर एटा बुझिला ई लाइन टा एटा बुझिला तो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା तो मु हेठी कोन करना जोटा x नंबर ऑफ जो देथिला सेमी स्किल वर्कर ता बदल एटा पके देली कोटा पके देली एटा पके देली एटा सेमी स्किल वर्कर तो ता बदल पके देली x/2 पके देली सला एटा x/2 होला स्किल वर्कर से समान होला एति किंतु 10 दिन बाय के देले 300 तो सरला शून को शून कटि होला एठी गोटे शून को शून कटि होला एटा में खाली 8 काट दो 300 टा 8 काट दो 300 को 8 काटले केते हबो 300 को 8 काटले केते हबो अरे 300 टा को 8 रे काटि देले केते हबो 3 पॉइंट समथिंग ना 37.5 कौन हबो 12 प्लस 6/2 तो एटा काटि देले 37.5 हबो 37 ଆଜ୍ଞା
ତାହେଲେ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆସିଲା କେତେ ନା ଯୋଉ 25 ବୋଧେ ଏଟା 25.5 ବୋଧେ ନୁହଁ? তাহলে x ইকুয়াল আসলে 51 51 ହେଲା ଆନ୍ସର ବୁଝିହେଲା x ଇକୁଆଲ 51 ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲେ x ଟା କେତେ ହବ ତାହେଲେ x ଆସିଲେ 51 ଆସିଲା ହବ ବୁଝିହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କାଲକୁଲେସନ ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟ ରେ କରିବ ସାର୍ ଟିକେ ତାହେଲେ ନାକୁ 12ଟା ଟିକେ ଟିକେ ହୁଁ ଉପରକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ ହୁଁ ସାର୍ ତାହେଲେ ଆମର 12ଟା ମାନେ ୱାର୍କରରେ 51ଟା ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ଦରକାର ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଦରକାର 300 ଟେବୁଲ ହୁଁ ଆଜ୍ଞା 300 ଟେବୁଲ 10 ଦିନ ହବ ଓକେ ଓକେ ୟାକୁ ଦେଖ କହିଲା A and B can fill a cistern in 30 ମିନିଟ୍ ଗଲା ଏତିକି pipe C ଗଲା empty ଗଲା ଏତିକି 8 ମିନିଟ୍ and then pipe B is closed pipe C is open in how much time normal question ଏଟା ଗୋଟେ AB can fill in ଏତିକି A ଟା fill କରିବ 30 ମିନିଟ୍ B can fill in 42 minutes fill C can empty in 24 minutes empty लॉस अब 42 ରେ 7 ଅଛି 7 into 6 7 into ଆଗ 8 କରିଦିଅ ତ ଏଠି ଖାଲି 8 ଅଛି ଗୋଟେ 7 ଅଷ୍ଟା କେତେ ହବ 7 ଅଷ୍ଟା 56 56 ହେଲେ 56 into 15 କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ 56 3 କେତେ ହବ 56 କୁ 2 ରେ କାଟିଲେ 28 28 84 840 ହବ ଏଟା ଲସ୍ ଆଗ 840 ହେଲା କି ଲସ୍ ଆଗ ହବ 840 840 ହେଲେ ଏଠି ଡିଭାଇଡ କଲେ ଆସିବ 28 ଆସିବ ଏଟା ଏଇଠି ଆସିଯିବ କେତେ ନା 20 ଟା ଏଇଠି ଆସିବ ମାଇନସ ନେଗେଟିଭ ଆସିବ ତ 8 କାଟିଦେଲେ 3 8 କାଟିଦେଲେ 105 3 କାଟିଦେଲେ 35 ନା 35 ମାଇନସ 35 ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ କି ଏତିକି ବୁଝା ପାଇଲା ରିପ୍ଲାଏ କର ଏତିକି କାଲକୁଲେସନ ବୁଝିପାରିଲ 420 ଟା 24 ରେ କଟି ନଥାନ୍ତା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ତମକୁ 840 ନେଲି ହେଲା ତ ଏଟା 840 ହେଲେ ତମର ଏଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ଏତିକି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ କହିଲା ନା AB ଟୁ ଆଉଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା 8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ AB 8 ମିନିଟ୍ ତାପରେ B is closed C is open ମାନେ ତାପରେ AC ଚାଲିଲା how much more time will to empty the system ତାହେଲେ AB ଟା 8 ମିନିଟ୍ କେତେଟା ହେଇଛି ଏଠି ହେଲା କେତେ ନା 48 into 8 48 into 8 8 ଟା 64 4 6 32 38 384 384 ହେଲେ AC ହେଲା ବେଳକୁ ୟାଙ୍କ ଦିଟାକୁ ମାଇନସ ହବ କେତେ 7 ତ କେତେ ମିନିଟ ଏମଟି ହବ ତାହେଲେ ସବୁ ତ ଏମଟି ହବ 7 ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ କେତେ ହବ 384/7 ତାହେଲେ ଏଟା ଆସିଲା 5 35 ହେଲେ 5 ପୁଣି 3 4 3 4 ହେଲେ ଦିଆହବ 4 ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା 6/7 କ୍ଲିୟର ହେଲା ରିପ୍ଲାଏ କର ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ସାର୍ ଏଠି ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଏବିଟା ବାହାରିଲା ଆମର ଯୋଉ 384 ସେଇଟାକୁ 840 ରେ ମାଇନସ ହବନି ଆଉ କଣ ନା 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 ସେଇଟା ସେ ଦେଖୁନ ତମ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହଉଛି ନା ଏଠି ୟା ସହିତ କିଛି କାମ ନାହିଁ ହଉ ଯେତିକି ହେଇଥିବ ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏସି ହେଇଯାଉଛି ନା ଏସି ହେଲା ବେଳକୁ ଏମଟି ହବ ତ ଏସି ହେଲା ବେଳକୁ ଏମଟି ହବ ମାନେ କୋଉଟା ଏମଟି ହବ ଯୋଉଟା ଥିବ ସେଇଟା ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ହେଲା ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ଏତିକି ଭରି ଯାଇଛି
ତ ଯୋଉ ତକ ଭରି ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ତକ ଏମ୍ପ୍ଟି ହେଇଯିବ। ତ ଇୟା ସହିତ ଆମର କଣ କାମ ହବ ବୁଝିଲା ତ? ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏସି ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଏସି ହଉଛି ଏସି ହେଲା ବେଳକୁ 28 ଆଉ -35 ହେଲା -7। ତା ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ଯୋଉ 7 ମାଇନସ ହେଇଯିବ ଏହି ମାଇନସ କୋଉଟା ହବ ନା ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କୋଉଟା 384 ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ 384 ଟା 7 କହିକି ଉଣ୍ଟି ହେଇଯିବ। ତ 384 ଟା 7 ଲେଖା ଏମ୍ପ୍ଟି ହେବାକୁ ପର ମିନିଟ କେତେ ମିନିଟ ଲାଗିବ ନା 384/7 ଏତିକି ମିନିଟ ହେଲା ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାपर क्वेश्चन କହିଲା 3 men or 5 women can finish a work in ଯଦି 40 ଦିନ ତାହେଲେ ଏଟା ତମର ଦେଇଦେଲା क्वेश्चन 3 men or 5 women ତାହେଲେ ପ୍ରତି 3ଟା men ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5ଟା women ହେଲା। ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ ହେଲା ଗୋଟେ କିଏ ଜଣେ ଦେଖ ମତେ କହିଲା ତମ क्वेश्चन କଣ ଦେଲା 3ଟା ମ୍ୟାନ କ୍ୟାନ ଡୁ ଦ ୱାର୍କ ଇନ କେତେ ମୋର 40 ଦିନ ହେଲା। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ୟୁନିଟ କେତେ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ କେତେ ୟୁନିଟ ନବ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ 3 × 4 120 ୟୁନିଟ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏତିକି ୟୁନିଟ କାମ ହେଲେ କାମ ସରିବ 120 ୟୁନିଟ ଦରକାର। 5ଟା ମ୍ୟାନ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଟାଇମ ତ x ଡେ ପାଇଁ ତାପରେ ଏଇ 5ଟା ମେନ ରେ ଆଉ ତମର ଜଏନ କଲେ କେତେ 5ଟା ଓମେନ ଜଏନ କଲେ ଏମାନେ କାମଟା ସାରିଲେ 10 ଦିନରେ ତାହେଲେ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 120 ୟୁନିଟ 120 ୟୁନିଟ ମାନେ 5x ଏଟା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା କେତେ 5 ଏଇଟା ହେଲା 3 5 3 ହେଲା 8 ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା 8 ଏଇଟା 5ଟା ଓମେନ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3ଟା ମେନ୍ 5ଟା ଓମେନ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3ଟା ମେନ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଏକାଥରେ ପକେଇଦେଲି ତ 3ଟା ପ୍ଲସ 5ଟା ମିଶି 8ଟା 8 × 10 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 120 ତାହେଲେ 5x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 80 40 x ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ହବ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ସେମାନେ କେତେ ଦିନ କାମ କରୁଥିଲେ 8 ଦିନ କାମ କରୁଥିଲେ ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରଥମରୁ 5ଟା ଲୋକ 8 ଦିନ କାମ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ବୁଝିହେଲା। ଟିକେ ରିପ୍ଲାଏ କର। Yes, sir. ତାपर क्वेश्चन याकू देखो 3 persons ABC can complete a piece work ଏତିକି ଗଲା C started the work alone A join after 6 दिन B after 4 दिन more दिन 3 of them complete the remaining work together and total amount received over the total ଏତିକି ଟଙ୍କା then what is the share of B and ଏଇଟା ଏଇଭଳି ଫର୍ମାଟ क्वेश्चन ଆମେ ଆଗରୁ ଆମେ କରିଛେ ମଧ୍ୟ ହେଲା କିଏ କେତେ ୱାର୍କ ଡନ୍ କରିଛି ତା ୱାର୍କ ଡନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ପଇସା ଡିଭାଇଡ କରିଦବା। ତାହେଲେ ଆଙ୍କର ଆସିଲା କେତେ ନା ଏଲସିଏମ ପଳେଇ ଆସିଲା କେତେ 300 ইয়ার ପଡିଯିବ କେତେ ତମର ইয়াର ପଡିବ କେତେ 24ଟା ପଡିବ ইয়াର ପଡିଗଲା କେତେ 20ଟା ବୋଧେ ইয়াର ପଡିଗଲା କେତେ 15ଟା କଥା ହେଲା କି କିଏ କେତେ ଦିନ କାମ କଲା ଏବେ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ସି started the work alone ଆଉ ଆଫ୍ଟର 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଏନ କଲା ତାପରେ ଆଫ୍ଟର 4 more days ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା ହେଲା ଆଉ ତାପରେ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ସବୁ କାମ ସାରିଲେ ତ ଶବ୍ଦ କାମ ଯଦି ସାରିଲେ ତା ମତେ କୁହ ଏଇଠି କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଦେଖିଦିଅ ସି ର 6 ଦିନ କେତେ ହବ 6 × 15 କେତେ ହେଲା 90
ଆରେ 6 × 15 ତ 6 × 15 ହେଲେ 90 ଏସି। 15 + 24 15 + 24 ହେଲେ 29 29 ଚଉକୁ 29 ଚଉକୁ ଏଟା କେତେ ହବ? 96 116 ନା 116 ଗୋଟେ 90 ଗୋଟେ ୟାଙ୍କ ଦିଟା ଆଜ୍ଞା ମିଶିଲେ ସାର୍ କେତେ ହେଲା? ୟାଙ୍କ ଦିଟା ମିଶିଲେ କେତେ ହେଲା? 206 ନୁହଁ? ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଠି କାମ ହବ 600 ରୁ 206 କୁ ମାଇନସ କରିଦିଅ 600 ରୁ 206 କୁ ମାଇନସ କଲେ କେତେ ହବ? 300 394 294 394 ନା ସବୁ ତ ମିଶିଲେ କେତେ ହଉଛି? ଏଇଟା ଡିଭାଇଡ କଲେ କେତେ ଦିନ ହେଲା? ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ପଳେଇ ଆସିଲା ଦେଖିଲ? 394 ବାଇ କେତେ 59 ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଆସିଲା ଦେଖିଦେଲ ଟିକେ? ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଆସିଲା? ଛଗୁଣା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 6.67 ବାହାରୁଛି ସମଥିଙ୍ଗ 6.67 ନା 6 ଆସୁଛି ସମାନ ଛଗୁଣା ଆସୁଛି ନା କଣ ଆସୁଛି ଏଟା? 6 ଆଜ୍ଞା ପଏଣ୍ଟ ସାର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା 6.67 6.67 6.67 ହେଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଏଟା ଇଏରେ ଆସିବ ହଉ ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ବି ଟା ହଉଛି ତମର ବି ର ସେୟାର ବାର ହବ ତାହେଲେ ବି ର ଟୋଟାଲ ଡେ କେତେ ହେଲା? ବି ର ଟୋଟାଲ ଡେ ଆସିଲା 6.67 ନୁହଁ? ତାହେଲେ 6.67 × 20 ତ ବି ର ସେୟାର 6.67 × 20 ଟା ବାଇ ଟୋଟାଲ ପଇସା ହେଲା ଟୋଟାଲ ହେଲା 600 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ନା ଏତିକି ଟଙ୍କା ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କଲେ ଯେତିକି ସେତିକି ହେଲା ଆନ୍ସର ତ ଏଇଟା ହେଲା 30 ତ ୟାକୁ 30 ରେ କାଟିଦିଅ ଏଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ ଏଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି କହିଲେ କେତେ ହେଲା ଆନ୍ସର? এটা ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି କୁହ କେତେ ହେଲା ଆନ୍ସର? এটা ଇଏରେ ଆସିବ ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲା ବୋଧେ ନା ଏତେ ଏଟା ଇଏ ହୋଲ ନମ୍ବର ଆସିବା କଥା କୋଉଠି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କୋଉଠି କରିଛି କି ମତେ ହୋଲ ନମ୍ବର ଆସିବା କଥା ଏଟା ଆନ୍ସର ଟା ଟି ର 6 ଦିନ 6 × 15 90 ଏସି 24 + 15 24 ଆଉ 15 ମିଶିଲେ 39 ଗୋଟେ ଭୁଲ ନେଇଛି ଏଠୁ ଏଇଠି ବି ଭୁଲ ହେଇଛି ଏଟା 39 ହବ 39 ହେଲେ ଏଇଟା ତମର ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇଯିବ ଏଟା ଭୁଲ ହେଲା এটা 39 ହବ 39 ରୁ 4 ହେଲେ ତ ସେଟା 156 ହବ 156 156 କୁ 90 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ 246 ନୁହଁ ଟୁ ଦିଟା ମିଶିଲେ 246 ହବ 246 ଟାକୁ ଏତେ ମାଇନସ କଲେ 354 ହବ 354 ହେଲେ ଛଗୁଣା ଏଟା 6 ଦିନ ଆସିବ 6 ହେଲେ ଏଟା ଆସିବ ଆନ୍ସର କେତେ ତମର ଦିଟା ଜିରୋ କଟିଗଲା ସିମ୍ପଲି 20 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହବ ହେଲା 20 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 0 କୁ 0 8 କୁ 8 0 କୁ 0 ସବୁ ଏତିକି ହେଲା ଆନ୍ସର ବି ର ସେୟାର ଆସିବ 6080 ଆସିବ
P ର share ଆସିବ 6080 ମୁଁ ଏଠି ଭୁଲ କରିଥିଲି କଣ କହିଲ ଏଟା ତମକୁ 29 ଯାଇଥିଲା ଏଟା 39 ହବ ଏଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା ହଉ ତ ଆଉ ବୋଧେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନଥିବ ଏଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ହଉ ଯେତିକି ପଢିଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ବୁଝା ପଇଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି এইভଳିଆ ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏକ୍ସାମ ରେ এইଭଳିଆ ୱେରେ ତମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି এই ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବ ଏଇ ଲେବୁଲ এইଭଳିଆ ଲେବୁଲରେ ତମେ এইଭଳିଆ ୱେରେ ତମେ ସଲ୍ଭ କରିବ ହେଲା ତ ଯଦି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଅଛନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଯୋଉମାନେ ରାପିଡ ରିଭିଜନ ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମେ କହିପାରିବ ତମେ ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବ कि ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ଆସି ଜଏନ୍ କରିବେ ହେଲା ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା